السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ماشاء اللہ جناب، سب خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، ٹائم کا ذرا فرق پڑا آج، تو امید تو ہے کہ کچھ لوگ ہمیں جوائن کر لیں گے، تو اس دوران ذرا ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام، تلاوت کر دیں۔ عبدالصبور صاحب اگر آپ آواز سن رہے ہیں تو آپ تلاوت کر دیں۔ جی السلام علیکم عبدالصبور بھائی، آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، میرا خیال ہے ان کے کوئی مائک کا مسئلہ لگ رہا ہے، تو ہم پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، یہ ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ کوئی بتائیں گے کہ کیا پڑھا تھا ہم نے، کیا پچھلی دفعہ کیا ڈسکس ہوا؟ جی شاباش۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جمع سالم کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے بنانے کا طریقہ کار۔ ٹھیک ہے۔ اس میں یہ تھا کہ جمع سالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جب ہم جمع بنا رہے ہوتے ہیں تو واحد لفظ جو ہے وہ اپنی اصل لفظ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اپنی شکل میں برقرار رہتا ہے، تو اس لیے اس کو جمع سالم کہتے ہیں۔ اور اس میں مذکر اور مؤنث کی جمع الگ الگ طریقے سے بنتی ہے۔ واحد اگر مذکر ہے تو اس کے بعد ہم واو اور نون زبر کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں آگے، جیسے مسلمون سے مسلمونا۔ اور اگر واحد مؤنث ہے تو اس کے بعد الف اور تا کا اضافہ کرتے ہیں، جیسے المؤمنۃ المؤمنات۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم بس یہی پڑھا تھا، اور جمع مکسر کا بھی تھوڑا بہت پڑھا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ جمع سالم میں چونکہ بنانے کا طریقہ جو ہے قاعدہ مقرر ہے، لیکن جمع مکسر جو ہوتا ہے اس میں جمع بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ویری گڈ۔ اچھا یہ ذرا آپ چونکہ ہم نے پچھلی چیزوں کو بھی ساتھ کنیکٹ رکھنا ہے، تو آپ بتانا پسند کریں یا کوئی اور پارٹیسپینٹ کے یہ جب واحد تسنیہ بناتے ہیں تو وہ کیسے بناتے ہیں؟ اس میں تسنیہ بنانے کا طریقہ کار مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے کہ لفظ کے آخر میں ہم الف اور نون زیر کے ساتھ بڑھا دیتے ہیں، جیسے ولدن سے ولدان ہے، الرجل سے الرجلان ہے۔ چلیں ماشاء، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि ये सबक की दोहराई हो गई, अब हम जरा जो हमारी एक्सरसाइजेस थी जरा उनको देख लेते हैं। जो एक्सरसाइजेस आपने कुछ लोगों ने भिजवाई हैं, मैंने उसको चेक किया है, उनको जरा ठीक कर लेते हैं। उसमें कुछ मिस्टेक्स आ रही हैं तो उनको ठीक कर लेते हैं। तो जरा ये देखिएगा, एक्सरसाइज इससे एक एक्सरसाइज इससे पीछे है, जो मौजूदा स्लाइड हमने निकाली हुई है, एक एक्सरसाइज उसके पीछे है। जी बिल्कुल जी, यही वाली। अरबी में तर्जुमा करें। अच्छा जी, किसान मेहनती हैं, अल फल्लाहूना मुजतहिदूना। तो ये कौन सा जुमला है जी? ये हमने जो तरतीब पढ़ी थी पीछे, तो उसके मुताबिक ये कौन सा जुमला है? जी शाबाश, शरीक हो जाए आप जरा, साथ रिमाइंड कर लेंगे, पिछले सबक को भी याद कर लेंगे हम। किसान मेहनती हैं, अल फल्लाहु मुजतहिदूना, ये कौन सा जुमला है? जी शाबाश, कौन बताएगा? अच्छा जी, बताना चाहिए, चाहे गलत भी बताएं, तो उससे ना जहन भी जरा साथ अटैच होता है और सीखने का मौका ज्यादा मिलता है। तो ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया है। क्यों? कि किसान इसम है और इसम से जुमले का आगाज हो रहा है, और ये जुमला जो है वो एक मुकम्मल जुमला है। किसान मेहनती हैं पूरा जुमला है, और ये जो जुमला इस तरह हम बनाते हैं, जुमला इस्मिया, उसमें पहला जो हिस्सा होता है उसको मुब्तदा कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को महनाज आप बताइए, क्या कहते हैं दूसरे हिस्से को? सर आवाज नहीं आपकी हमें। कहते हैं। जी सर, पहले हिस्से सर अब आ रही है आवाज? अस्सलाम वालेकुम जी पार्टिसिपेंट्स, मैं डॉक्टर साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ वेट कीजिएगा, मैं उनसे रब्ता करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये सॉरी, ये एक इमरजेंसी कॉल थी, हमारे एक उस्ताद थे, उनकी कॉल थी, इमरजेंसी में थे वो कॉल, तो ये जरा 2 मिनट लग गए। वापस आ जाते हैं जी। आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। अच्छा जी, तो क्या बात हो रही थी हमारी? सर आप वो बोल रहे थे कि इस फिक्रे में मतलब पहला मुब्तदा होता है तो दूसरा क्या होता है? दूसरा खबर होता है।
अच्छा, मुब्तदा और खबर में और क्या फर्क होता है? क्या चीजें मुब्तदा और खबर की एक जैसी होती हैं और क्या चीजें मुब्तदा और खबर की मुख्तलिफ होती हैं? आज जरा पिछला सारा सबक भी साथ दोहराते हैं ना, भूल ही ना जाए कुछ। जी, कौन बताएगा जी? कौन सी चीजों में मुख्तलिफ होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मुब्तदा अलग होता है और अपना खबर अलग होती है? जी अब्दुल सबूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी अब आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर अब आ रही है। जी सर, मुब्तदा और ख़बर में जो मुताबिकत होगी वो उसके तज़कीर व तानीस में होगी, माशाल्लाह, उसकी वाहिद तस्निया और जमा में होगी, और वेरी गुड, इसके अलावा जो फ़र्क होगा वो मारफा और नकरा का होगा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश, बहुत अच्छा बताया, माशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये हम पढ़ रहे थे अल-फल्लाहूना मुजतहिदूना, कि जो किसान हैं वो मेहनती हैं, और हमने इससे सारी बात को समझ लिया कि ये दोनों जमा होने के एतबार से तो अभी एक जैसे, जमा होने में भी एक छोटा सा फर्क आने वाला है, आज वो हमने सबक अगला पढ़ना है तो उसमें वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, चोर झूठे हैं, अस्सारिकूना काज़िबूना, तो इसमें भी आप देख लें, अस्सारिकू जमा वाहिद था तो अस्सारिकूना इसकी जमा, काज़िबूना झूठों के मायनों में, मुब्तदा और खबर और दोनों जमा हो गए। उस्ताद नेक हैं, अल मुअल्लिमूना सालिहूना, वैसे तो उस्ताद का लफ्ज भी अरबी में बोलते हैं लेकिन आसानी वाला तर्जुमा करना चाहिए, मुदर्रिसून भी कह सकते हैं। तो अल मुअल्लिमूना सालिहूना, मुसलमान औरतें मेहनती हैं, अल मुस्लिमातु मुजतहिदातुन, तो ये मुजतहिदातुन क्यों आया जी, ये कैसे बना है, कौन बताएगा? शाबाश। ये मुजतहिदातुन हमने क्यों बनाया, कैसे बनाया, इसका वाहिद क्या था? जी महनाज, आपकी आवाज नहीं हमें पहुंच रही। सर ये जी जी क्यों बताइए, अब सर आ रही है आपकी ये बात। इसम नकरा है, मतलब औरतें हैं, का के औरतें। अच्छा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई लेकिन चलें, लगता है कि आप सही कह रही हैं। मुजतहिदुन मुजतहिदतुन इसका मुअन्नस था, और जब मुअन्नस की जमा बनाते हैं तो अलिफ ता लगाते हैं, मुजतहिदातुन, क्योंकि मुअन्नस के साथ। चलें, माशाल्लाह। लड़कियां अल्लाह पर भरोसा करने वाली हैं, लड़कियां ज़ाहिर बेटियों के मानों में होती हैं, आमतौर पर दो इसकी अरबी में मिलते हैं, अल फतयात भी लड़कियों, नौजवान लड़कियों के बारे में आता है, अल बनात भी आता है, कोई भी कह सकते हैं। अल बनातु मुतवक्किलातुन अलल्लाह, अल बनातु मुतवक्किलातुन अलल्लाह, या अल फतयातु मुतवक्किलातुन अलल्लाह। मुर्गियां मोटी हैं, मुर्गियां, ये अद-दज्जाज कहते हैं मुर्गियों को, अद-दज्जाज, ये लफ्ज दज्जाज है, और ये मुर्गों के लिए और मुर्गों के लिए, दोनों के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है। वाहद इसका अद-दज्जाजतु है। मोटी के लिए दो लफ्ज अरबी में इस्तेमाल होते हैं, ये जो एक जैसे होता है ना, चर्बी से मोटी जो चीज होती है उसको समीनुन कहते हैं, समीनुन मोटी के मानों में। और ये जो जिस तरह हम कहते हैं कि वो जैसे कोई चीज गाढ़ी होती है तो उसके लिए समीकुन का लफ्ज बोला जाता है। दोनों लफ्ज मोटे के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन समीकुन का लफ्ज जो है वो गाढ़े के मानों में होता है, और समीनुन जो है वो मोटे के मानों में, चर्बी जिसको लगी हो, वो जरा फूला हुआ हो, उसके मानों में होता है। तो इसके लिए अद-दज्जाजु समीनुन आ जाएगा लफ्ज, अद-दज्जाजु समीनुन, और इसके मानी होंगे मुर्गियां जो हैं वो मोटी हैं, या मुर्गे जो हैं वो मोटे हैं। यही इसी तरह इस्तेमाल अहले अरब के यहाँ इसका होता है। अच्छा जी, उसके बाद लफ्ज है दरख्त लंबे हैं। अच्छा, इसको जरा गौर कीजिएगा, ये लफ्ज है
अशजरा या अशजरु। अशजरु को जब हमने जमा किया तो ये बनेगा अल अशजारु। ये जमा मुकस्सर है, वैसे तो शजर से अशजार बना, जैसे रजुलन से रिजाल बना, क्योंकि आगे सबक इसका हमने पढ़ा था। तो मुसन्नफ ने इस किताब में या इस ये सारी चीज में इसको इसलिए दे दिया कि इसका तफहीम हो जाए। अल अशजारु तवीलतुन आएगा। ये जो आज का हमारा अगला सबक है वो हम वहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप जरा ज़हन में सिर्फ ये करें कि अल अशजार, उसके बाद तवीलतुन। अल अशजारु तवीलतुन जब लिखते हैं तो इसके मानी होते हैं दरख्त लंबे हैं। तो यहाँ एक सवाल ज़हन में पैदा होना चाहिए, अल अशजार का लफ्ज बिज़ाहर तो ज़ाहिर मुज़क्कर है, तो हमने तवीलतुन क्यों लगा दिया? इस सवाल को ज़हन में रखें। आज हमने इसको जरा तफसील से पढ़ना है, आगे इसका जवाब आ जाएगा। तो जब दरख्त लंबे हैं तो इसका तर्जुमा करेंगे अल अशजारु तवीलतुन। अच्छा जी, आगे 8वीं जो इसका मिसाल है वो है मुजाहिद जंग से लौटने वाले हैं। अल मुजाहिदूना राजिऊना मिनल हर्बी। हरब कहते हैं जंग को, मिन मैंने से, ये हरफे जर भी है, मिनल हर्बी। ये हरफे जर भी आपने पढ़ा था कि जब ये किसी लफ्ज को दाखिल होता है तो उसको नीचे जेर दे देता है, जिसको कसरा कहते हैं हम अरबी जुबान की जब बात करते हैं। तो अल मुजाहिदूना राजिऊना मिनल हर्बी। मुसलमान मैदान में बैठे हैं। अल मुस्लिमूना जालिसूना फिल मैदानी। जो मुसलमान है वो मैदान, मैदान अरबी में बोलते हैं मैदान के मानों में, ग्राउंड के मानों में। मुसलमान अल मुस्लिमूना जालिसूना बैठे हैं, ठीक है। अल मुसलमान मैदान में बैठे हैं, जालिसूना बैठे हैं, जैसे हमने पढ़ा था काइमूना खड़े हैं, इसी तरह जालिसूना बैठे हैं। तो अगर हम कहेंगे कि बैठते हैं या बैठेंगे तो फिर मुजारे वाला हम वो फेल पढ़ेंगे, वो आगे आने वाले हैं असबाक, उसमें दूसरे। ये अगर हम सिर्फ ये मानी होंगे कि बैठे हैं तो हम इस तरह बनाएंगे अल मुस्लिमूना जालिसूना फिल मैदान। मुनाफिक मायूस हैं। अल मुनाफिकूना याइसूना। या इस, ये मायूसी के लिए कुरान पाक में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इन्नहु ला ययसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरुन, या ला तयसु मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, ये बड़ी मशहूर आयत है। तो वही लफ्ज है ये, अल मुनाफिकूना याइसूना। किसान नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। अल फलाहूना मुहाफिजूना अला सलाती। तो यही भी हो सकता है, और भी नमाज कायम करने वाले हैं के मानों में भी फिक्रा बनाया जा सकता है, लेकिन आसानी के लिए किसान अल फलाहूना मुहाफिजूना पाबंदी करने वाले हैं, अला सलाती नमाज पर। लफ्जी मन नमाज पर होगा, बा मुहावरा तर्जुमा जब बनेगा तो नमाज की पाबंदी करने वाले हैं। घड़ियां सस्ती हैं। तो अस्साअतु घड़ी को कहते हैं, इसकी जमा क्या बनेगी? अस्साअतु। और सस्ती के लिए रखीसुन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो हम कहेंगे अस्साअतु रखीसतुन। जैसे अल अशजारु तवीलतुन था, इसीलिए ये घड़ियां सस्ती हैं। ये आगे हम तफसील से बताएंगे कि यहाँ अस्साअत के साथ वाहिद क्यों आया है, ये आगे हम पढ़ लेंगे। ये ज़हन में रखिएगा, दोनों ये जो हमने पढ़े हैं इसको ज़हन में रखिएगा। अस्साअतु रखीसतुन और अल अशजारु तवीलतुन। हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है जी? अच्छा जी, अब हम जरा आगे चलते हैं। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक कोई? चलें जी, जमा मुकस्सर हमने पढ़ा था कि वो जमा जो बगैर किसी कायदे के अहले अरब के यहाँ इस्तेमाल हो उसे जमा मुकस्सर कहते हैं, यानी कि इसमें सालिम नहीं होता, लफ्ज पूरी तरह बाकी नहीं बचता। जैसे रजुलुन रिजालुन कलमुन अकलाम किताबुन कुतुबुन गुरफतुन गुरफुन मलिकुन मुलूकुन वजीरुन वज़र। ये सारी मिसालें कुरान मजीद में मौजूद हैं।
جیسے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، ٹھیک ہے، یہ اقلام کا لفظ بھی، اور اسی طرح غرف مبنیہ یہ لفظ بھی قرآن پاک میں، یہ سارے لفظ قرآن پاک میں استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، ان پر غور کیا کریں، آپ کو خود بخود ان کی پہچان ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کی مشق ہے، مشق نمبر 20، یہ آگے کیجیے گا ذرا جی، سلائیڈ آگے کیجیے۔ تو ہاں، اس سے اگلی والی، اچھا جی، اب یہ دیکھیے گا، الملوک ظالمون والوزراء عادلون، جو بادشاہ ہیں وہ ظالم ہیں اور وزراء جو ہیں وہ عدل کرنے والے ہیں۔ اس میں دیکھیے دونوں جمع مکسر استعمال ہو رہی ہیں، اور ان کے ساتھ جو اس کی خبر آ رہی ہے وہ جمع کے اندر آ رہی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ قرآن پاک میں آیت ہے سورہ النساء کی، کہ جو مرد ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پر، آگے اس کی آگے تفصیل ہے، یہ بڑی بات ہے، ایسے بڑی بحث بھی ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں عورتوں پر، تو الرجال دیکھیے یہ وہ جمع ہے جس کو جمع مکسر کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح النساء کا بھی یہی لفظ ہے، نسبت ان سے نساء بنا، تو عورتوں کے معنی میں۔ الطلاب مجتہدون فی الدرس ناجحون فی الامتحان، جو طالب علم محنت کرنے والے ہیں درس میں، کامیاب ہونے والے ہیں امتحان میں۔ الطلاب طالب سے، الطلاب مجتہدون محنت کرنے والے، فی الدرس سبق میں، کلاس میں جو طالب علم محنت کرتے ہیں، ناجحون فی الامتحان امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا مبتدا اور خبر، تو اس کی خبر دیکھیں، وہ مبتدا اس کا اور آگے خبر دیکھیں، ویسے اس کے اندر دو خبر ہیں۔ الطلاب اس کا پہلا وہ ہے جس کو آپ مبتدا کہتے ہیں، پہلی خبر یہ ہے کہ مجتہدون فی الدرس، اور دوسری خبر ہے ناجحون فی الامتحان۔ الاولاد خارجون الی المیدان، یہ جو لڑکے ہیں یہ نکلنے والے ہیں میدان سے، خارجون نکلنے والے ہیں یا نکل رہے ہیں، یہ نکلنے والے ہیں میدان سے، تو یہ اس طرح اس کا لفظ ہے۔ الایام معدودات، یہ قرآن پاک میں آتا ہے کئی اعتبار سے، ایام معدودہ، تو الایام، کیونکہ یہ اس وقت جو ہم جملہ بنا رہے ہیں یہ ایک مکمل جملہ ہے، تو جملہ اسمیہ ہے، تو یہ قرآن پاک میں اسی طرح استعمال ہوگا۔ الایام معدودات، دن گنتی کے ہیں، دن جو ہیں وہ گنتی کے ہیں۔ اگر یہ ہو گنتی کے دن تو جو وہ سبق وہ ہمارا آگے آئے گا، لیکن اس کے لیے استعمال ہوگا ایام معدودات۔ الکفار خالدون فی النار، کافر رہنے والے ہیں آگ میں۔ الاصدقاء صادقون فی القول، دوست سچے ہیں بات میں۔ الاعراب مخلصون فی الایمان، بدو مخلص ہیں یا دیہاتی مخلص ہیں ایمان میں۔ العباد محتاجون الی اللہ، بندے اللہ کی طرف محتاج ہیں، یا بندے اللہ کے محتاج ہیں، بامحاورہ ترجمہ اس طرح بھی بن جائے گا، لیکن عربی کے اندر جب ہم محتاج اللہ کی طرف کہیں گے تو یہ الی اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو اس میں دیکھ لیں حروف جر کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر آ گئی۔ العباد محتاجون الی اللہ، بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ العباد جمع مکسر ہے، عبد کی جمع عباد ہے۔ الاغنیاء غافلون عن الدین والدنیا، غنی کی جمع الاغنیاء، الغنی کی جمع الاغنیاء، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں۔ غافلون، وہ غافل ہیں دنیا سے اور دین سے۔ الاغنیاء غافلون عن الدین والدنیا، دنیا اور دین سے یہ لوگ غافل ہیں۔ اچھا جی، اگلی طرف آ جائیں جی۔
اس سے اگلی سلائیڈ جو ہے وہ عربی میں ترجمہ کیجئے. مسلمان سچے ہیں اور کافر جھوٹے ہیں. المسلمون صادقون والکفار کاذبون. ویسے کافرون کے لفظ بھی آ سکتا ہے، لیکن چونکہ جو ہم جمع مکسر پڑھ رہے ہیں تو الکفار، کافرون کی جمع کفار بھی ہے جمع مکسر کے طور پر. المسلمون صادقون والکفار کاذبون. آدمی نیک ہے. الرجال صالحون. سفیر موجود ہیں. السفراء حاضرون. حاضرون موجود ہیں، حاضر ہیں. بادشاہ عادل ہیں، وزیر ظالم ہیں. الملوک عادلون والوزراء ظالمون. لڑکے کام میں مشغول ہیں. الاولاد مشغولون. لڑکے کام میں مشغول ہیں. استاد بیٹھے ہیں. المعلمون یا المدرسون جالسون. شاگرد کھڑے ہیں. والتلاميذ قائمون. تلامیذ تلمیذ کی جمع. تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو. تلامیذ جمع مکسر ہے اس کی. المدرسون یا المعلمون جالسون والتلاميذ قائمون. بیٹے فرما بردار ہیں. الاولاد کیا کہتے ہیں فرما بردار کو؟ مطیعون. الاولاد مطیعون، فرما بردار ہیں. مطیعن فرما بردار، مطیعون فرما بردار جمع. بندے پرہیزگار ہیں. العباد متقون. متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. العباد بندے پرہیزگار متقون. فقیر دنیا میں مظلوم ہیں. الفقراء مظلومون فی الدنیا. فقیر دنیا میں مظلوم ہے. کافر آخرت سے غافل ہیں. الکفار غافلون عن الآخرہ. الکفار غافلون عن الآخرہ. یہ چند مثالیں تھیں جس سے آپ نے جمع مکسر کو سمجھ لیا. اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی وہ جمع سالم کے بارے میں تھی. جی بات واضح ہے جی، کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ شاباش جی. کوئی چیز کوئی بات اگر یہاں تک پوچھنی ہے تو بتائیے، پھر ہم اگلا سبق شروع کرنے لگے. اسی سے ملتا جلتا ہمارا اگلا سبق ہے. یہ ذرا غور کیجیے گا اگلی سلائیڈ پر. تو اگلی سلائیڈ پہ یہ بات آ رہی ہے خبر جمع غیر عاقل. پچھلے سبقوں میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں خبر کا اپنے مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے. لیکن یہاں اور بات سمجھ لیجئے کہ اگر مبتدا غیر عاقل انسان کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں ان کی جمع ہو تو اس کی خبر عمومی طور پر یا عام طور پر واحد مؤنث ہوگی. یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں میں. ہم نے پہلے پڑھا کہ واحد، تثنیہ اور جمع ہونے میں خبر جیسی ہوگی ویسے ہی اس کا جیسے مبتدا ہوگا ویسے ہی اس کی خبر ہوگی. لیکن یہاں ایک فرق سمجھنا ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل یعنی کہ انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی جمع آ گئی ہو تو اس کی خبر جو ہے وہ واحد مؤنث ہوگی. یا نیچے مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی، اور قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی بالکل واضح ہو جائے. الکلاب جائعۃ. الکلاب الکلب. الکلب کہتے ہیں کتے کو. الکلاب اس کی جمع ہے. الکلاب جائعۃ. جائعۃ کہتے ہیں بھوکے. اور یہ ہم نے اس کی جو خبر ہے وہ واحد مؤنث لائے ہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ان کی جمع آ رہی ہے غیر عقل چیزوں کی وہ واحد مؤنث کی خبر دیں گے. الکلاب جائعۃ. کتے بھوکے ہیں. الایام معدودۃ. دن گنے ہوئے ہیں. دن گنے ہوئے ہیں. الایام، اور اس کے ہم نے دیکھا
होना चाहिए था कि इसको मादूदात का लफ्ज आता, लेकिन अय्याम चूंकि गैर आकिल की जमा है तो इसकी जब हमने खबर लगाई तो वो वाहिद मुअन्नस आ गई, अल अय्यामु मादूदतुन। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करने से आसानी से ये बात हमें समझ में आती चली जाएगी। अब इसकी चंद मिसालें अभी पढ़ लेते हैं, अगली एक आध जो मशक है वो खुद करेंगे आप तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। अस्सुयूफु, अस्सुयूफा, वैसे अस्सुयूफु होना चाहिए था। अस्सुयूफु कातिआतुन, जो तलवारें हैं वो काटने वाली हैं। अल कुतुबु कदीमतुन, किताबें पुरानी हैं। अल हुजुरातु वासिअतुन, कमरे जो हैं वो वसी हैं। अल अनहारु जारियतुन, नहरें जारी हैं। अल फवाकिहु नादिजतुन, फल पके हुए हैं। अल बुयूतु नज़ीफतुन, घर साफ सुथरे हैं। अल अज़हारु जमीलतुन, फूल खूबसूरत हैं। अन्नवाफिदु मफ्तूहतुन, नाफिदतुन खिड़की को कहते हैं उसकी जमा है। अन्नवाफिदु मफ्तूहतुन, खिड़कियां खुली हुई हैं। वल अबवाबु मुगलकतुन, और जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। अल फनादिकु शाहिकतुन, जो होटल हैं वो लंबे हैं, ऊंचे हैं। फनादिक जमा है फुंदुक की, अरबी जुबान में जब आप देखते हैं होटल को तो वो फुंदुक लिखा होता है उसके ऊपर। अल फनादिक होटल, शाहिका लंबे ऊंचे होटल। अल अफरासु सरिया, अल अफरासु सरियातुन, जो घोड़े हैं वो तेज रफ्तार हैं। अत्तुरुक वाज़िहातुन, रास्ते बिल्कुल वाज़े हैं। अल हुकूकु ज़ाइयातुन, जो हुकूक हैं वो ज़ाया हो रहे हैं या ज़ाया होने वाले हैं। तो इन तमाम चीजों में आपने देखा कि जो मुब्तदा है वो जमा है लेकिन गैर आकिल की जमा है। तो उसका जब हमने अगला हिस्सा बनाया जुमला मुकम्मल करने के लिए उसकी खबर लाए तो वो खबर बजाय उसी तरह जमा होने के क्या आ गई, वाहिद मुअन्नस की खबर आ गई। इसकी वजह यह है कि ये एक नया कायदा हमने पढ़ा है। तो जहां भी कुरान पाक में आप पढ़ेंगे इसको तो आपको खुद ब खुद इन मिसालों से वाज़ेह भी हो जाएगा। और अगली जो मिसाल है ये है तो बिल्कुल आसान, लेकिन जरा आप खुद गौर करके इसको लिखेंगे बनाएंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको सीखने का ज्यादा मौका मिलेगा। ये हमने बहुत अहम हिस्से पढ़े हैं अभी तक। उसके बाद ज़मीरें और जुमला फेलिया के हमने चंद असबाक इंशाल्लाह पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक, जैसे आज भी हमने कुरान पाक की मुख्तलिफ हिस्सों को मिसालों के अंदर डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले सबक जब शुरू होंगे तो बहुत सारे बुनियादी कवायद हमको पढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें आसानी फरमाए और इसको समझने में हमारे लिए आसानी कर दे। 2-3 मिनट अभी हैं इसके ख़त्म होने में, तो कोई सवाल आपका है या कोई बात है तो वो डिस्कस कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, अगली क्लास के बारे में जरा राय ले लीजिएगा टाइम के हवाले से। हाँ जी, आज की तो खैर एक मजबूरी थी। क्लास अगली अगर साथी यहाँ लोग इनसे पूछ भी लेते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि 5 बजे शुरू करके तो 5:40 मगरब से 15-20 मिनट पहले फारग हो जाएंगे। तो वो टाइम काफ़ी अच्छा टाइम है, सूटेबल है। तो मजीद किसी ने राय देनी है तो बता सकते हैं। उसमें क्योंकि हमने क्लास का टाइम जो है वो 6:30 गालबन रखा था जब हमने ये कोर्स स्टार्ट किया था, तो जी। अब चूंकि मगरिब का टाइम गुजर गया है, अगर कोई 5 बजे किसी का कोई ऑफिस टाइम या इस तरह का शेड्यूल है तो ये है कि मगरिब के बाद भी सजेशन जिस तरह से सारे पार्टिसिपेंट्स कन्वीनियंट हों और आपके टाइम अवेलेबिलिटी हो तो उसमें वैसे इसको तो संडे है, ऑफिस का शायद इशू लोगों का इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी राय आ जाए लोगों की, सही बात है। ये मेरा ख्याल कुछ लोग शायद चैट पे राय दे रहे हैं, खुल के बात कर सकते हैं, अभी टाइम है 1-2 मिनट। ज्यादातर तो डॉक्टर साहब चैट में कन्वीनियंस ही आ रही है 5 PM से, तो ठीक है फिर बस 5 ठीक है, बजे फिर 5 5 PM को फाइनल कर देते हैं इंशाल्लाह। अगली क्लास हम इंशाल्लाह 5 बजे करते हैं। तो ज़ाहिर असर के बाद का टाइम है, बड़ा बरकतों वाला टाइम है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी कर देगा। मजीद कोई बात है तो पूछ लें, मजीद कोई बात।
بس آپ نا جب قرآن پاک پڑھا کریں تو ضرور ان مثالوں کو دیکھا کریں، آپ کو آہستہ آہستہ آگے، کیونکہ اگلی چیزیں ضمائر ہیں اور جملہ فعلیہ سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، تو وہ جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہمیں ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ تو بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا، یہ وہ کلاس آج وقت سے ذرا تاخیر سے ہوئی ایک مجبوری کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم جمع ہوں گے۔ آپ ضرور جو ایک اس صفحے کی اسائنمنٹ ہے وہ بنائیے گا اور اس کو قرآن پاک سے بھی دیکھیے۔ جی عبدالصبور بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی کچھ نہیں سر، میں بس یہ بتا رہا تھا کہ 5 بجے والی کلاس ٹھیک ہے ٹائمنگ؟ انشاءاللہ اللہ خوش رکھے جی آپ سب لوگوں کو، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔